guys, mainit na hapon ngayon guys. Oh, init kayo guys oh. Oh, welcome to my vlog guys. Naari ang mga kauban guys oh. Sabay-ubay po guys. Oh. Anyway guys, iga ngayong panahon guys. Patinita guys oh. Silaw kayo atlaw guys. Init kayo guys. Silaw kayo atlaw guys. Guys, so tala naman dito guys, sige kayo nagsasakinan guys Mayra, Domingo ka ron guys, ang oras na ito ron guys, alas 3:43 sa hapon so guys, so guys, gana siya guys, hindi pa sa hero guys ilaw kayong panahon guys, ilaw guys, so kaya kayo mga sikat guys, bayo-bayo ang mga sikat na po guys, so doble lang sikat guys. Wala pa kasi okay nakita niyo pagkakas yung video Max, hindi kayo traffic ito sa may Sayro guys. Hey guys, appeal ka diri guys. Welcome to my vlog guys. Hello fans. Karaw-karaw lang guys kay medyo bigado panagat karon. Tingaw. Guys, so guys, dahil sa layo guys oh. Layo guys. Layo guys. Dito siya guys, dito siya guys. Init kayo dito guys, init kayo. Guys. Init na agad guys. Balog guys. Balog guys. Masikat guys oh. Relax lang. Relax mga puso. Wala guys, so taas kay pila sa sikat guys. Okay kay yung kitsi guys. Okay kay kitsi daw guys. Dito. Ikaw kay sikat guys. Dami diri guys, ingaw kayo kahapon karon guys, taga-standby sikat guys oh. Dali na diri guys oh. Standby guys. Wala guys, ingaw kayo pamatada guys. Sa ginaya. So guys oh. Uy. Ayan. Napalo ko niya ito. Nata sa National Highway guys. So guys, hatod ko pa sa Rodri guys. Ito na ako rin National Highway guys. So guys. Guys, National Highway. Guys, so gabi na guys. Atras guys. Guys, buhagi guys, atras ya guys. Okay, atras ya kay may buhagi. Sakit ka dyan. I-atras mo konti, baka masakit ka dyan. Oh, ayan, ano yun. Oh, kipat-kipat na yung lubot guys. So guys, suratik patras na mo guys, bagong hire. Nabi bagong hire guys, yatik patras. Bagong parking boy yo. Ay, parking boy. Oh, gabi na yun guys.
may pasahero. Ay, kargas tatay. Tatay! Ay, Maranata pa daw. Ay, Maranata. Kapit kami. Ikaw. Kapalo na din. Kapit kami. Ah, Maranata. Ika na. Sige. Tay, sa bigas ka, tay. Traffic yan. Tatay, dali. Muwasa na. Salamat. Kapit doon. May USB. Guys, gabi na guys. Ah. Timing nga yun. Si tatay si mo ah. So guys, oh, gabi na gid guys. Ay! So ano guys, larga na siya. Oh, Rosario daw, Rosario. Ah, nanay pa sa Ira. Sa Iro. Tara, day. Ora. Ibili lang kuhan kay puno, ibilin. 3-3, oh, 3-3. Oh, 3-3 daw. 3-3. Asa area, bin? Nursery kanto. Larga na gid siya, guys. Oh, habit na guys, gabi guys. Hey na, guys. Gabi na guys. Oh, yung lugar guys. Oh, habit na gid gabi. So gabi guys. Yeah guys, dala siya pasahero guys. 06. 3. Oh. Ay pasahero guys. Shout out guys. Wala. Larga na siya sa kanan guys. Ako pa sa'yo. Pero kung makitaan ka sa kona na po, Wala yung traffic guys. So, awa na kayong dalan guys. Awa na kayo. Padulog gabi guys. Ang atong oras alas 6:11 na. Ingaw na kayo guys. Kapugan guys, oh. Di kapugan ang gabi o ng init sa panahon guys, oh. Ayag yung mga tuga sa mga guyo guys. Ayag yun guys. Oh, nakagan ko. Guys, oh, hindi lang tama na ito ang vlog guys. Dagan salamat. Ay, gabi na yun. Bigaw na lansangan guys. Wala yung traffic na. Gamay lang sa kanagandagan. Guys, may gabi sa tanan.